आज बांकुड़ा युवा यादव सभा की ओर से जिला अध्यक्ष बरेन मंडल द्वारा गंगाजल घाटी प्रखंड यादव सभा के सहयोग से श्री चंदनपुर के फुटबॉल मैदान में क्षेत्र के यादव भाइयों एवं मित्रों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया और कार्यक्रम की शुभ शुरुआत बांकुड़ा जिला यादव सभा के अध्यक्ष माननीय मधुसूदन डांगर ने किया। आज के कार्यक्रम में प्रमुख शिक्षक एवं यादव सभा के अनुशासन समिति के अध्यक्ष सव्यसाची मंडल, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिरुद्ध राणा, आनंदमयी घोष, माणिक ढांग, कार्तिक घोष, विश्वरूप पाल एवं जिले के कई यादव नेता उपस्थित थे। गंगाजल घाटी थाने के आईसी माननीय सुदीप घोषाल उपस्थित होकर उत्साह वर्धन किया। साथ ही कार्यक्रम का संपादन एवं संचालन बांकुड़ा जिला यादव सभा के महासचिव अरुण मंडल ने किया। आज के हमारे एखाने बांकुड़ा जिला যুব শাখার পক্ষ থেকে এবং গঙ্গাজল ঘাটি ব্লক যাদব সভার ব্যবস্থাপনায় আমাদের শ্রীচন্দ্রপুর কলগড়ায় আমাদের একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত আমাদের প্রায় 56 প্লাস রক্ত চলছে, 56 জনের দেওয়া হয়ে গেছে। আরো অনেক দাতা আসছেন। ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে খবর আছে আমাদের টার্গেট আছে মোটামুটি 80 প্লাস। তো যা খবর আসছে 70 জন মোটামুটি আমাদের নাম নথিভুক্ত হয়ে গেছে। কোন ব্লাড ব্যাংক রক্ত সংগ্রহ আমাদের সংগ্রহ করছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল। আমরা আরো সামাজিক যে সমস্ত কাজ সেগুলো আমরা কর্মসূচি নিচ্ছি। আমরা চেষ্টা করছি আগামী দিনে আমাদের একটা ফ্রি কোচিং সেন্টার যাদব সভার পক্ষ থেকে এবং একটা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আমরা খুব শীঘ্রই নেব, এটা গ্রীষ্মকালের মধ্যে। আমার নাম বীরেন মন্ডল, যুব সভাপতি, বাঁকুড়া জেলা যাদব সভা। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।